aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan le boulevard des artistes boulevard des artistes ale émission duman ba ye min n'ale bɛ jira aw la samedi o samedi YouTube sanfɛ walasa ka se ka aw bɛɛ lajɛlen nisɔndiya fo aw sigiyɔrɔ la à partir de 17h ne ka bi invité ale ye jeli de jelimuso min don a y'a seko kɛ Mali musique kɔnɔna na a y'a place marqué Mali musique kɔnɔna na wa a bɛ ka continuer k'a marqué hali sisan a kun tununa dɛ a kanubagaw la mais a ko ko k'a ma kɛ faama a ko k'a ma kɛ ɲina ye barisa ale tun bɛ baara de la a seginna ka na ni fanga ye ani force ba de nana a ye dɔnkili duman caman bɔ ka clip duman caman ba de bɔ aw ye a ka son dɔ bɛ yen nɔ a ko k'ale tɛ sinamuso fɛ dɛ ko sinamuso ko ale ɲɛji de bɔ a ko sinamuso kunkolo belebeleba bɛ fan o fan ale tɛ yen nɔ ne y'o fɔ bɛɛ lajɛlen hakili bɛ jigin Ba Kuyate de la Ba de ne ka bi invité Ba i bisimila Saha y'an ka wele jala jala ye wa a yɛrɛ nisɔn ka di dɛ a n'a ka joie mondial ni ninnu Ba i tila ka joie in secret di ne ma n'Ala sɔnna ma n bɛ aw bɛɛ lajɛlen invité aw kana aw abonné an ka page duman ba ninnu sanfɛ Facebook, Instagram, allez YouTube sanfɛ walasa ka se ka ni ja ɲuman baw bɛɛ lajɛlen lajɛ ani minnu bɛ fɛ ka ni émission nu sponsoriser aw bɛ se k'an lasɔrɔ minnu fana bɛ fɛ ka produit ka lakodɔn diɲɛ fantan naani bɛɛ la aw bɛ se k'an lasɔrɔ numéro 1 na mun bɛ affiché écran dugumala la Ba naam folikan jumɛn b'i bolo k'a di an filɛbagaw n bɛ foli lase an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma ok an lamɛnbagaw an filɛlibagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mali fan bɛɛ maliyɛn bɛ fan o fan ko bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma foli jara k'aw yɛrɛ fo k'aw wale ɲuman dɔn animatrice yɛrɛ nisɔn ka di dɛ a bɛ ka baga ne ma de Ba depuis nana bɛ ka yɛlɛ o de y'a to ne fana ye ne bɛ yɛlɛ dɛ mais Ba ka joie a dan don d'accord Ba sisan ne bɛ fɛ k'i ɲininka jeli mɔgɔ caman bɛ bɔ jeli du kɔnɔ mais u ti k'a ye mais Ba kɛra a ye o nana cogo di bon dakan b'a la ani Ala mana jɔn da min kama i bɛ ko ye sinon mɔgɔ caman bɛ wolo jeli du kɔnɔ i fa jeli i b'a jeli mais u tɛ dɔnkilida dɔn u tɛ kuma ɲɛ dɔn n bɛ se k'a fɔ ko dakan ka baara don ne kɔni bɔra ɲamakala duba kɔnɔ bon ne fana kɛra dɔnkilidala ye alhamdulillah n bɛ Ala fo kosɛbɛ o diyara ye Ba an kɛlen k'a yira k'i bɛ nali plateau kan i kanubagaw sɔrɔla minnu ko ka question poser i kunna donc an ye dɔw ta olu la k'an b'a tɛngu i la sisan n'i ye min ta i y'o jaabi Ba n'a ka joie tout Ba question fɔlɔ ye il paraît que Ba est très jalouse Ba Kuyate est très jalouse ne b'a fɔ dɛ bon ni o ni tɛ keleya Ala m'i da o ye tiɲɛ muso keleya ye wajibi ye muso la mais a damatɛmɛ kojugu de man ɲi o de man ɲi o ye tiɲɛ sinon a bɛ ne yɛrɛ la Ba kelen ta ok Ba filanan ye ko Ba album b'i bolo oui album kelen bɛ n bolo filanan préparation banna ok o promo yɛrɛ daminɛna n ye morceau kura kelen lancé a ma mɛn Il Dégoré voilà donc album kura bɛ nalen pour le moment kelen de bɛ n bolo mais filanan bɛ nalen d'accord faamuna sisan i bɛ dɔ wɛrɛ ta tuguni Ba n'i ma yɛlɛ Ba nin dabila ne yɛrɛ bɛ se ka kasi min ye komi aw cɛ ka jugu an ye chinois ye n'aw ma to ka yɛlɛ an ma ye Ba o kɔni donna ne yɛrɛ ka 18 kɔnɔ dɛ an bɛɛ ye chinois de ye an bɛɛ bɔ ok Ba Kuyate a-t-elle une coépouse pourquoi elle chante la chanson Sinamuso ko ja i yɛrɛ kun b'a dɔn bon ne ma sinamuso sɔrɔ pour que n ka sinamuso ko da ne furula fo ka n divorce ma sinamusoya kɛ quoi furu salen ne ex ye muso wɛrɛ furu sinamuso ko n bɛ to ka da kɔɲɔyɔrɔw ni denkunyɔrɔw la a diyara mɔgɔw ye u y'a demandé ko n ka kɛ single mais a bɛ n ka album yɛrɛ de la komi n y'a bɔ a mɛnna a diyara mɔgɔw bɛɛ ye a bɔra o de sababuya la sinon sinamuso tɛ ne bolo Ba ko sinamuso t'a bolo j'espère que u y'a faamu an ka émission kɔnɔna na rubrique dɔ b'a kɔnɔ ko Info Star donc o sera ale bɛ lase anw ma la vieille de fɛ d'accord la vieille ale kɛlɛ sɔrɔ ni wagati na Zoli ko bɛ cogo di ko bɛ ka fisa ni da d'accord information duman ba jumɛn b'i bolo k'a da an filɛbagaw kun ni wagati ok bi information min bɛ ne bolo k'a fara n ka artiste ta kan k'o da an filɛbagaw kulo kan o de ye Sidiki ka aw yɛrɛ mɔgɔ caman ye bisike ni sɔn ye Jarabi Nɛnɛ ani Carmen Sama le fait DJ Arafat ka muso tun don an y'a ye ale apparaît la clip in na clip in kɛra succès belebele mais clip in critiques cayara parce que Arafat ka mɔgɔw bɔra u ye kuma caman fɔ
ko cɛman kɛra clip in kɔnɔ quoi o hukumu kɔnɔna la débord dɔ ka vidéo fitinin dɔ apparaît la réseaux sociaux kan mais a tilara ka bɔ k'a démenti ko vidéo in kɛra a mɛnna ko malien ka ale excuser ko vidéo in kɛra a mɛnna quoi ko donc k'ale ma bɔ ka réagir clip in kan ko jugu ka sabali dɔɔni o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ 8 mars hukumu kɔnɔna la an y'a ye cɛ caman ye tobili kɛ u musow ye 8 mars kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la an ka starba fila bɔra k'u ka joie manifester sur les réseaux sociaux n'o ye Talbi ani Roi 12 u y'u bila musoya sawura kɔnɔ ka joyeuse 8 mars souhaiter musow ye an b'a fɔ k'u merci k'u ka geste in k'a diyara n ye kosɛbɛ ni na ni info in de tun bɛ ne bolo ka da mɔgɔw kulo kan tɛ. Ba en ne bɛna segin ɲɔgɔn ma tuguni an bɛ continuer ni questionnaire ye i bɛ dɔ wɛrɛ ta sisan. Quelle est la relation entre Ba et les autres griottes? Bon, on y est allé Nini Mali artiste bekadi na jeli bekadi. Ok. Faut que je t'en non problème té. D'accord. Nega commencer ko sawe ko. Akoni. Ko be bi yele la dot ya kele wacha. Yelo. Quel est le lien entre Ba et Salif Keita? Bon, Salif Keita est un patron de Baraka fait. Ok. Mara dongri lamné depuis 2010. Faut aussi ça. Ok. Donc un chef de on falo. Un patron. Avec clip ou Kenya on fait ou avec collaboration de Kenya on fait. Bah il y a clip de Kenya on fait. Bon, mais bara ou la fana. Don. Ok. Ça y est que le reste à trouver. Ba a-t-elle des enfants? Oui. Musulman flavé molo de musofla. Ah, alhamdulillah. Onyena ba wo de mabolo, ko de flade babolo. Ba comme tu as dit na, ko rubrique fana dore ba la, mais aller défiler. Donc les questionnaires banni, ça donc li de mais iga donc li te. Abe donc le ro de kala di sira gada. Abe daere ba di sira gada de don fola. Niame. Sira giflé. Eh, ba piati. Sangari furu. Sangari gas furu. Aga furu donc li bine. Furu kuruni, sigi kuruni ne kame muso ma. Ni kuruni, ni jela sigi kuruni. Ne kame muso luma. Show. Sina muso ngani ba hata sakanajo. Iche wolova manine ni. Ikano jate ala kano suruntu o madeli suruntu la oki wolova beredo e jomeri daka ajara bayi kelera tatugo tuguni ala ma bima no ay bima no de Salif Keita Manjo kanakasi ane tureke kanakasi manjo namina tafadigade kanakasi nenani jiala makasi tumama se manju ala manjujo sanjoe manju fatigi befa ko asola manju fama ala okie manju dedi beden ko asola dunya longolo fama ala okie manju kanakasi ane tureke kanakasi manju namina tafadigade kanakasi nenani jiale makasi tumama se manju ala manjujo sani joe. Merci. Ala dilla say bulu day dusula kasima ine me kashi be ok dere ta tsatri ala gaspi Antampo la pasine te so la tiere la alfitini ne ma deli wo dongli mero oh me iba ka so wera udo ye se fawari tangana ni oh tangana ni
nega kene iko SNG abada tangaradi la jara ajara ayan débrouiller no ajara merci ba sabe fa yiniga projet du monde est pour en cours bon projet mbemul en cours pour le moment oui nga album croy d'accord tiens là concentré le no alidronika album barabe bana totura sisan kan clip minnu kɛ k'olu bila ka promo kɛ n'a ye ani fana ka date ɲini album bɛ bɔ date min na ni ka concert organiser a banna o projet de bɛ n bolo pour le moment mais ba i tun tununa i kanubagaw la mɔgɔ caman tun bɛ ɲininkali kɛ o ba ye dɔnkili dabila de yan walima mun ne bɛ ba la a kun tun ye mun ye bon n kun tununa vraiment n tununa parce que ne yɛrɛ depuis 2010 n commencera ka tunu mɔgɔw la dɔɔni a sɔrɔla parce que ni Salif tun bɛ voyager an ka voyage kun ka ca temps kun tɛ kɛ ne yɛrɛ bolo ka concentrer n yɛrɛ kan voilà o de ye n tunu mais malgré que n b'ale ka baara la n ye forcé ka temps dɔ ɲini n yɛrɛ ni nana moment min na n bɛ don studio la n bɛ baara ɲuman kɛ voilà sisan ka yira n kanubagaw la baara bɛɛ lajɛlen banna a tɔ tora sisan dɔrɔn u ka ba ka denkuranin sɔrɔ an ka ɲɔgɔn sama dugawu la n'Ala sɔnna sɔn dɔrɔn inchallah mais ne bɛ fɛ k'a dɔn e ni Salif Keita aw bɛ taa concert de la Mali kɔnɔ ou bien Mali kɔ kan parce que n b'a ye aw ka mouvement ka ca kosɛbɛ yɛrɛ de bon an bɛ taa concert la Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ yan presque depuis 2010 fo sisan Salif ma deli ka voyager ne kɔ an bɛ taa fan bɛɛ même dimanche tɛmɛnen an bɔra Conakry Guinée Conakry ouais. Là, c'est donc n'a be voyager ka ta fan bɛɛ bon a ka baara tɛ empêcher sisan ka n yɛrɛ ta kɛ fana voilà o famna o san ne to ka taa n ka valise dilan an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ problème foyi t'a la ok Bakuyate sisan ne fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ka vision e yɛrɛ ka yeta ye mun de ye sinamuso ko la sisan sa sinamusoya bon sinamuso ko ma e bɛ caman dɔn a ko la parce que a sɔn yɛrɛ kabako don sinamuso ko ma nɔgɔn vraiment bon musow tɛ kelen tiɲɛ don muso dɔ ka keleya ka bon ni dɔ ta ye dɔ bɛ se k'a supporter dɔ tɛ se k'a supporter dɔnkili in kɔni a inspiration nana ne la ten dɔrɔn ne y'a da a diyara mɔgɔw ye bon i b'a dɔn muso si tɛ sinamuso fɛ fo ni dɛsɛra mɔgɔ si t'a fɛ fɛn min ka di i ka partager mais Ala y'a latigɛ mɔgɔ dɔw ma an yɛrɛ ka société la an caman bɛ yen an faw ye muso 2 ta dɔw ye 3 ta dɔw ye 4 ta bon e bɔra o du sugu kɔnɔ i tɛ se k'i ban k'i tɛ sinaya kɛ hali n'a man di ye i obligé don k'a kɛ voilà donc sinamuso ko moi personnellement a tɛ fɛn tiɲɛ ne yɛrɛ ye parce que mɔgɔ caman kɔnɔ ko ne y'a da n yɛrɛ de la ne yɛrɛ bolo ne sinamuso sɔrɔ de y'a da i yɛrɛ la mais i ka kuma de la non a tɛ fɛn tiɲɛ ne ye parce que muso bɛɛ na mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ tiɲɛ tɛ ya muso bɛɛ n'a place de don furu kɔnɔ e t'i ka daga jigi ko parce que n cɛ ye muso wɛrɛ furu k'i ka daga jigi o k'a ka daga sigi non i b'i ka daga to ta kan n'a nana fana b'a ta sigi n'aw bɛnna la o de don n'aw ma bɛn a la sisan a mana kɛ cogo min na o cɛ kungo de y'a bolo voilà sinon ne ye sinamuso ko tɛ foyi kɛ ne na a tɛ foyi kɛ la b'a faamuna d'accord m'aw bɛɛ lajɛlen invité an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen invité aw kana ko abonné an ka page dumanba ninnu sanfɛla la Facebook Instagram ale ni YouTube kan walasa ka se ka ni ja ɲumanba ninnu sɔrɔ k'a lajɛ ani minnu fana bɛ fɛ ka ni émission sponsorisée ani minnu fana b'a fɛ u ka produit ka lakodɔn a bɛ se k'an lasɔrɔ numéro la min bɛ affiché écran dugumana la ba naam i nana ne tɛ se k'i bila ka taa ten dɛ ba f'i k'i kan dumanba in fili ani i kan dumanba in fili ani ka i ma ya ka jama la nisɔndiya kan ba di ka joie mondiale ninnu ye ala ne wulira don dɔ la ka taa n terimuso fɛ nɔ n terimuso ko n teri an dun ye sinamuso sɔrɔ ne dun kabara le ne nana so ko sinamuso ko bɛ ne ɲɛji bɔ alo dunya sinamuso ko bɛ ne ɲɛji bɔ ne t'a fɛ ne tɛ sinamuso fɛ walayi ni ka di ne ma ne b'a ɲɛ kelen ci ne t'a fɛ ne tɛ sinamuso fɛ walayi ni ka di ne ma ne b'a sen kelen kari
ko ne ta fɛ ne tɛ sinamuso fɛ walayi ni ka di ne ma ne dun bɛ asidiji sinamuso kunkoloba sinamuso dabaraba sinamuso numbaraba i ma fɛlɛ i ye ne sinamuso sengalani a tɛ kɛlɛ ni a tulo faraba i ma fɛlɛ ba eres sabotage min da sinamuso kan a tɛ sɔn ka don fiyewu ba o jara boli sinamuso ko in bɔ kuma réseaux sociaux sanfɛ kuma bɛɛ dɔ bɛ ne wele Bakuyate bɔ i k'a fɔ réseaux sociaux sanfɛ k'i ka dɔnkili da k'i ma da kɔrɔmatigɛli kama n ko ne sɛgɛnna ala a bɛ kɛ cogo di i mana dɔnkili da cogo o cogo a bɛ taa boli dɔ kan hali ni m'a tigi tɔgɔ fɔ a bɛ taa boli dɔ kan yaya minnu sinamuso ye fasalen minnu sinamuso tulo fara ka bon minnu sinamuso sɛgɛnla ka misɛn dabarabaw bɛɛ de bɛ kɔrɔmatigɛli kɛ n'a ye tiɲɛ dɛ a snap ko a waati la wagati ma nɔgɔ dɛ hali sisan problème de don d'accord b'aw faamuna na i bɛ filanan fana fara a kan awɔ n b'o fara a kan an ka taa kuma tɛ ne da denmisile kuma tɛ ne da la bɛ ɲɛ bɛ na kuma tɛ ne da denmisi ko in na kuma tɛ ne da la bɛ ɲɛ bɛ na kanuba kumbaba kanuba fɛ ni sanu ni wari ye sɔrɔ jama jama sanuma jama ni jama ka sanu denmisi jama jama sanu ma u ka jama ka sanu kosɛbɛ i ma lɔn an b'a ɲina kanubaga fɛ bɛɛ kana jama kana denmisi la yo jama 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 kana o kaniya bone an bɛ kanu labarikadaw ye n'i y'a mɛn k'i ye artiste ye o b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ de bɛ kala k'i la dɔ de bɛ i dɛmɛ i ka avancer denmisi jamalu jamalu jamayo n b'a ɲini masa fɛ ala k'aw sago bɛ d'aw ma ala k'aw dɛmɛ ala ka denmisi ta ɲɛ sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala ka di denmisi TV bɛɛ ma kuma tɛ ne da kanubagalu kuma tɛ ne da denmisile kuma tanu dala bɛ ɲabana kanuba denmisiba kanubaga fɛ ni sanu ni wari ye merci Sonjara de baba e ka voix secret ye mun ye hali de kuma na wa fɔ ko i kan barabaraba ye ko ne balo tɛ dɔnkili da la ala o dun de kan kan belebeleba de ka ɲi ni e sera ka i jija san ka dɔnkili da ni kumana dɔrɔn a bɛ mɛn a banna yɔrɔ mais an tila ka taa ɲɔgɔn fɛ kana dabila dɛ courage ta problème foyi t'a la aw ɲɛ bɛ ni maquillage VIP min na de na a kɛra Astubel VIP de fɛ a ka salon situé bɛ Kalabankoro Adekɛni wɛrɛ da la aw mɔgɔ minnu mako b'a la a ka événement fɛn o fɛn la anniversaire baptême ani mariage a bɛ déplacer ka taa aw maquiller fo aw sigiyɔrɔ la a ka numéro bɛ affiché écran dugumala la m'aw bɛɛ lajɛlen invité fana aw kana aw ka abonné an ka page dumanba ninnu sanfɛla la Facebook Instagram ani YouTube kan walasa ka se ka ni ja ɲumanba ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ aw dun ɲɛ bɛ bi émission in fana na la joie de bɛ aw kɛrɛfɛ n'a y'a lajɛ dɔrɔn b'a dɔn nisɔndiya banna yen nɔ ani minnu fana bɛ fɛ ka ni émission sponsoriser aw bɛ se k'a lasɔrɔ o numéro kelen in fana na an b'a fɔ merci et à la